पिला माने आज रही शिक्षण भित्तिक कार्यक्रम को तुम मानक स्वागत। आज आम आम नवम श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर राजनीति विज्ञान तृतीय अध्यायर तृतीय पाठ गणतांत्रिक मूल्यबोध संपर्क में आलोचना करिबा। गणतांत्रिक मूल्यबोध बा डेमोक्रेटिक भैल्यूज आम समस्ते जानिचे आम देश भारतवर्ष एक भारतवर्ष रे गणतंत्र शासन प्रतिष्ठित। आम एक गणतांत्रिक देशर जनसाधारण गणतांत्रिक देशर नागरिक। तेणु आज आम यही गणतांत्रिक मूल्यबोध बा डेमोक्रेटिक भैल्यूज गुड़िक संपर्क में जानिबा। तेबे पिला माने आज यही अध्याय रे आम गणतंत्रर संज्ञा बा गणतंत्र काहाकू कुहा जाए से संपर्क में जानिबा। गणतंत्र और जनमत संपर्क में आज आम जानिबा। गणतांत्रिक चिंताधारार क्रम विकास किभଳି भाबरे गणतांत्रिक चिंताधारार क्रम विकास घटिला से संपर्क में आज आम आलोचना करिबा। गणतंत्र काहेकि आमर बेसी पसंद, काहेकि गणतंत्र शासन को आमे समस्ते बेसी पसंद करूँ। आधुनिक विश्वर अधिकांश राष्ट्र रे काहेकि गणतंत्र शासन प्रतिष्ठित से संपर्क में मध्य आज आमे जानिबा। गणतंत्र रे निर्वाचन व्यवस्था गणतंत्र रे किभଳି निर्वाचन व्यवस्था हेबा दरकार, किभଳି भाबरे गणतंत्रर सफलता समस्ते पाई परिबे, गणतंत्रर सुफल समस्ते पाई परिबे। तेणु गणतंत्र रे निर्वाचन व्यवस्था संपर्क में आज आमे जानिबा। मूल्यबोध भित्तिक गणतंत्रर आवश्यक उपादान गुड़िक संपर्क में आज आम आलोचना करिबा। गणतांत्रिक जीवनधारा और गणतांत्रिक मूल्यबोध संपर्क में आज आम आलोचना करिबा। तेबे पिला माने आधुनिक विश्वर अनेक राष्ट्र रे गणतंत्र शासन प्रतिष्ठित। जो शासन व्यवस्था रे क्षमताटी लोकमानक हाथ रे थाए, लोक माने ही सबकिछि निर्धारित करती, लोक माने ही जहाकू नियंत्रित करती, सही शासन व्यवस्था को गणतंत्र शासन कहा जाए। यही शासन व्यवस्था रे व्यक्ति अधिकार, व्यक्ति स्वतंत्रता एवं व्यक्तिर मतामत को गुरुत्व दिया जाए। तेबे पिला माने गणतंत्रर संज्ञा कौन टिके जानि नबा। गणतंत्र हेउची इंग्राजी शब्द डेमोक्रेसीर ओडिया भाषांतर। डेमोक्रेसी शब्दटी आनीत होइछि दुईटी ग्रीक शब्दरू, यथा डिमोस बा लोक बा जनसाधारण एवं क्राटोस बा शासन व्यवस्था। तेणु डेमोक्रेसी गणतंत्र हेउची लोकमानकर शासन, डेमोक्रेसी बा गणतंत्र हेउची लोकमानकर शासन बा सरकार। गणतंत्र एक लोकप्रिय शासन व्यवस्था जहाँ सर्वदा जन कल्याण बा जन मंगल बा समूह कल्याण पई चेष्टा करि थाए। तेबे पिला माने गणतंत्र हेउची इंग्राजी शब्द डेमोक्रेसीर ओडिया भाषांतर। डेमोक्रेसी शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्दरू आसीछि, डिमोस एवं क्राटोस। डिमोस अर्थात जनसाधारण, क्राटोस अर्थात शासन व्यवस्था। अर्थात डेमोक्रेसी माने लोक मानकर शासन बा लोक मानकर सरकार। यही शासन व्यवस्था रे लोक माने मुख्य भूमिका, जनसाधारण मुख्य भूमिका ग्रहण करिथांती। यही शासन व्यवस्था रे व्यक्तिर अधिकार, व्यक्तिर स्वाधीनता, व्यक्तिर स्वतंत्रता को अधिक गुरुत्व दिया जाई थाए एवं जन कल्याण, जन मंगल बा समूह कल्याण पई यही शासन व्यवस्था रे चेष्टा करा जाई थाए। तेबे पिला माने गणतंत्र संपर्क में अमेरिकार प्राक्तन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन यथार्थ रे जहाँ कहिथिले तार ओडिया भाषांतर हैला गणतंत्र हेउची लोकमानंकर, लोकमानंक द्वारा और लोकमानंक पई उद्दिष्ट एक सरकार। लॉर्ड ब्राइस को मतरे गणतंत्र रे शासन क्षमता न्यस्त होता है गोष्ठी समुदाय हाथ में और सेमानंकर सार्वभौम संकल्पर परिप्रकाश होता है गणतांत्रिक निर्वाचन व्यवस्था माध्यम रे। तेबे पिला माने डाहाण पार्श्व थिबा फटोचित्रटी तुमे माने देखि पारुथिबो अमेरिकार राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कर फटोचित्र। अब्राहम लिंकन कहिथिले गणतंत्र हेउची लोकमानंकर, लोकमानंक द्वारा एवं लोकमानंक पई उद्दिष्ट सरकार। अर्थात डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अर्थात यह एभली एक शासन व्यवस्था जोठी देशर नागरिक माने सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथांती। राजनैतिक क्षेत्र में नागरिक माने जेते सक्रिय अंशग्रहण करिवे गणतंत्र सेते अधिक सफल होई परिबो। लॉर्ड ब्राइस का मतरे गणतंत्र शासन क्षमता न्यस्त होता है गोष्ठी समुदाय हाथ में और सेमानंकर सार्वभौम संकल्पर परिप्रकाश होता है गणतांत्रिक निर्वाचन व्यवस्था माध्यम रे। अर्थात गोष्ठी समुदाय अर्थात जनसाधारण बा जनमत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाए गणतंत्र शासन रे। एवं निर्वाचन व्यवस्था
ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ନିତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜନମତ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଜନମତ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିଏ ଜାଣିବା। ଉଭୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଜନମତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ଗେଟେଲଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ମାତ୍ର ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଚେହେରା ଏବେ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆଜିର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସନର ଚାବିକାଠି ରହିଛି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆଜିର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚୟ। ତେଣୁ କାର୍ଲ ଫେଡେରିକ୍ ଦେଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ଉକ୍ତିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର ହେଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନମତ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଗେଟେଲ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶାସନ ଏଭଳି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା, ବ୍ୟକ୍ତିର ମତାମତକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଚେହେରା ଏବେ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆଜିର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଚାବିକାଠି ରହିଛି କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆଜିର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚୟ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନରେ। ତେଣୁ କାର୍ଲ ଫେଡେରିକ୍ କହିଥିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର କ୍ରମ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଜନମତରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ଜନଚେତନା ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନାର ମିଶ୍ରଣରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ଆଜିର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଦାବି କଲେ ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ନ୍ୟାୟ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ 1688 ମସିହାରେ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, 1776 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, 1789 ମସିହାରେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଅସୀମ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସମାଧିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଜନସାଧାରଣ ସାର୍ବଭୌମ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇଲେ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କ୍ଷମତାର ଦୁଇଟି ଉତ୍ସ, ଜନମତ ଓ ଜନସମ୍ମତି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ, ଶୋଷିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଜନଚେତନା ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନାର ମିଶ୍ରଣରୁ ଆଜିର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜନ୍ମ ନେଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଜନ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଏହି ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଇତିହାସକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଇଥିଲା। ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତ୍ୟାଦି ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଅସୀମ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସମାଧିରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣ ସାର୍ବଭୌମ ଆସନ ବା ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ପାଇଲେ। ଜନମତ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାର୍ବଜନୀନ ସୁଖ, ସାମୂହିକ ସୁଖକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କ୍ଷମତାର ଦୁଇଟି ଉତ୍ସ ରହିଛି, ଜନମତ ଏବଂ ଜନସମ୍ମତି, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ଆମର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ। ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜନମତ ସମର୍ଥିତ ଏକ ସରକାର। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ଏହା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସରକାର ବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଲୋଚନା ଓ ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଏ। ଏହା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସରକାର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜନମତ ସମର୍ଥିତ ଏକ ସରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସାଧାରଣ, ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନ। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ମତାମତକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଜନମତ ସମର୍ଥିତ ଏକ ସରକାର। ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଅଧିକ ଜନମତ ମିଳେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ମିଳେ, ସେହି ସରକାର ହିଁ ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେହେତୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବା ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରନ୍ତି, ସେହି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ବା ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା ଯେ କେବଳ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସରକାର ବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଶାସନ ଯେଉଁଠି ଜନସାଧାରଣ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ଜନସାଧାରଣ ବା କୌଣସି ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ସେହି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସରକାର ବା ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ତେବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ, ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରାଇଥାଏ, ଅଧିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ କରାଇଥାଏ। ବିଳମ୍ବର ହେଲେ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦିବା ଏହା ଏକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ବ୍ୟାପାର, ଯଦିବା ଏଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ସରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ସରକାର। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଠି ଜନତାଙ୍କର ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଠି ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ସାର୍ବଜନୀନ ସୁଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରକ ସରକାର। ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ସରକାର ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସାର୍ବଜନୀନ କଲ୍ୟାଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭେଦଭାବ ଓ କନ୍ଦଳର ସମାଧାନ କେବଳ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେହି ସର୍ବଦା ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର, ସମାନତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଶିକ୍ଷିତ କରାଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଜନସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ସଚେତନ ହେବେ, ଯେତେ ଅଧିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହେବେ, ତେବେ ଯାଇ ରାଜନୀତିରେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତେବେ ଯାଇକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଫଳ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ, ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭେଦଭାବ ଓ କନ୍ଦଳର ସମାଧାନ କେବଳ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଯଦି କୌଣସି ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା କୌଣସି କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତାହା କେବଳ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ହିଂସା ଆଚରଣର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ
ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେହି ସର୍ବଦା ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଏଭଳି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ କେହି କେବେ ସର୍ବଦା ଲାଭ ବା ସର୍ବଦା କ୍ଷତି ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁଖ, ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର, ସମାନତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ତ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ସେହି ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର ଅଧିକାର, ସମାନତା, ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତି। ଏକ ଅବାଧ, ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସାବାଳକ ମତଦାନ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ। ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମତଦାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବାଧ, ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସାବାଳକ ମତଦାନ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସାବାଳକ ମତଦାନ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା 18 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ପରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଭୋଟଦାନର ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭୋଟଦାନର ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମତଦାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ତେବେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ, ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତି ସେ ମତଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ସେହି ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ଆମ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନେକ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଚାପରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଭଳି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଚରିତ୍ରବାନ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ଆଇନର ଶାସନ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅବାଧ ସହଯୋଗ। ତେବେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ହେଲା ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଚରିତ୍ରବାନ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା ଦରକାର, ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱାଧୀନ, ନିରପେକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା। ସେ ଯେଭଳି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଚାପରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା, ବ୍ୟକ୍ତିର ମତାମତ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଯେଭଳି ସମସ୍ତେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
न्यायपालिका निश्चित भाव में निरपेक्ष रहिबा जरूरी तेणु से समस्त प्रकार राजनैतिक व्यवस्थापक एवं कार्यपालिकार चापर ऊर्ध्वे रही जेभली न्यायपालिका निरपेक्ष भाव में निजर दायित्व संपन्न करें आम संविधान व्यवस्था मान रही। तेबे निरपेक्ष और स्वाधीन गणमाध्यम व्यवस्था आम समस्ते जाचे पिला माने आमर टीवी हो पत्र पत्रिका हो बा संवादपत्र हो ए समस्त है आमर गणमाध्यम नाम परिचित। तेबे गणतंत्र सफलता निमंते गणमाध्यम निश्चित भाव में निरपेक्ष और स्वाधीन होगा दरकार। गणमाध्यम जरिया रे आमर जनमत प्रतिफलित हुए। गणमाध्यम जनमत को प्रभावित कराई पारे। तेणु आमर गणमाध्यम को आमर गणतंत्र जाग्रत प्रहरी कह जाए। संवादपत्र को गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ कह जाए। तेणु गणतंत्र जदि आमर सुदृढ़ हेब निरपेक्ष हेब स्वच्छ हेब एवं भयहीन भाव में निजर दायित्व संपन्न करि परिबो तेबे जाई आमर गणतंत्र सफल होई परिबो। तेणु पिला माने निश्चित भाव में गणतांत्रिक एक निरपेक्ष स्वाधीन गणमाध्यमर गणतंत्र रे गुरुत्वपूर्ण स्थान रही। तेबे सामाजिक और अर्थनैतिक विकास पिला माने गणतंत्र शासन को सफल करने को हेले सामाजिक और अर्थनैतिक विकास निहाती जरूरी निहाती अपरिहार्य। जेतेबेले कौनसी देश रे समस्त नागरिकों मध्य समानता प्रतिष्ठित हो पारिबो समाज रे समानता प्रतिष्ठित हो पारिबो समाज रे समस्त जनता बा देशर समस्त नागरिक निजर मौलिक आवश्यकता पूरण करि परिबे तेबे जाई गणतंत्र सफल हो पारिबो। आम देश रे मध्य सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में समस्त को समान सुविधा सुजोग जोगाई देबा निमंते आम संविधान रे अनेक व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। सामाजिक स्तर में जाति भेद बा अन्यान्य अनेक कुसंस्कार दूरीकरण निमंते आम देश में आईन मान प्रणयन करा जायछि। आम संविधान धारा 17 अनुसार अस्पृश्यता को संपूर्ण रूपे विलोप करा जायछि। अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध भाव में घोषणा करा जायछि एवं अर्थनैतिक विकास निमंते मध्य आम संविधान रे अनेक व्यवस्था मान रही। अर्थनैतिक विकास निमंते पुरुष नारी समस्त समान पारिश्रमिक व्यवस्था करा जायछि। समान काम पई समान पारिश्रमिक व्यवस्था करा जायछि। एतद् व्यतीत अर्थनैतिक क्षेत्र में समस्ते जेपरी निजर मौलिक आवश्यकता पूरण करि परिबे निजर सर्वनिम्न आवश्यकता पूरण करि परिबे धनी दरिद्र मध्य थिबा तारतम्य ह्रास होई परिबो एवं एक शोषण मुक्त समाज गठन करा जाई परिबो। सेथिपाई मध्य आम संविधान रे अनेक व्यवस्था मान ग्रहण करा जायछि। आम संविधान धारा 39 अनुसार मागणा आईन सहायतार व्यवस्था मध्य करा जायछि। अर्थनैतिक क्षेत्र में अनग्रसर दुर्बल श्रेणी से जेभली उचित न्याय पाई परिबे सेथिपाई आम संविधान रे मध्य उल्लेख करा जायछि। तेबे आईन शासन गणतंत्र शासन हेउछि आईन शासन। एठारे न्याय उपर अधिक गुरुत्व दि जाए जेभली प्रत्येक नागरिक जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सबु नागरिक उचित न्याय पाई परिबे सेथिपाई मध्य आम संविधान रे व्यवस्था मान रही। तेबे जनसाधारणकर राजनैतिक प्रक्रिया रे अबाध सहयोग पिला माने जनसाधारणकर राजनैतिक प्रक्रिया रे अबाध सहयोग निश्चित भाव में यह बहुत जरूरी। आम समस्ते जमती जानिले गणतंत्र अर्थात लोकमानंकर शासन जेहेतु गणतंत्र शासन लोकमानंकर शासन एठी लोक माने अधिक शिक्षित होगा दरकार अधिक सचेतन होगा दरकार अधिक दायित्ववान होगा दरकार तेबे जाई गणतंत्र सफल हो पारिबो गणतंत्रर सुफलता समस्ते पाई परिबे। जनसाधारण राजनैतिक प्रक्रिया रे अबाध सहयोग कले राजनैतिक क्षेत्र में जनसाधारण जेते अधिक सक्रिय हेबे गणतंत्र शासन सेते अधिक सफल हो पारिबो। गणतांत्रिक मूल्यबोध जेपरी विज्ञता विचार शक्ति बुद्धि सामूहिक स्वार्थ सार्वजनीन सुख और नागरिकता मानकर सचेतनता को यह बुझाए। ए तेणु नागरिक माने जेते अधिक सचेतन हेबे से माने निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को पछरे पकाई सामूहिक सुख सार्वजनीन सुख सामूहिक स्वार्थ को से गुरुत्व देबे तेबे जाई गणतंत्र शासन सफल हो पारिबो। तेबे पिला माने समस्तंकर निर्भीक अभिमत व्यक्त करिवार स्वाधीनता मतदाता मानंकु निर्वाचन रे विवेकानुमोदित तथा निर्भीक मतदानर सुजोग प्रदान संविधान सम्मत अधिकार गुड़िक समस्त व्यक्ति उपभोग करिवार व्यवस्था राजनैतिक विरोधाभाव प्रति सहनशीलता स्वेच्छाकृत भावे आईन पालन करिवार मनोभाव
देश पई स्वार्थ त्याग और देश प्रेम प्रदर्शन, व्यक्ति मर्यादार सुरक्षा लगी प्रचेष्टा, भेदभाव शून्य समाज प्रतिष्ठा, न्यायिक प्रशासनिक और व्यवस्थापिका विभागर उत्तरदायित्व। तेबे पिला माने अन्यान्य गणतांत्रिक मूल्यबोध गुड़िक है समस्त निर्भीक अभिमत व्यक्त करिवार स्वाधीनता। जेतेबेले समस्त नागरिक देशर समस्त नागरिक भयशून्य भाव में निर्भीक भाव में निजर मतामत प्रकाश करें तेबे जाई गणतंत्र सफल हो पारिबो। सेथिपई आम संविधान रे मध्य मौलिक अधिकार प्रदान करा जायछि। मौलिक अधिकार रे व्यक्तिर मतामत को गुरुत्व दिया जायछि। मतदाता माननकु निर्वाचन रे विवेकानुमोदित तथा निर्भीक मतदानर सुजोग प्रदान। पिला माने मतदाता अर्थात देशर नागरिक माने जेभଳି निर्भीक भाव में भयमुक्त भाव में कौनसी चापमुक्त भाव में निजर मतदान बा निजर मतदानर क्षमता को सेमाने व्यवहार करि परिबे, निजर मतदान क्षमता को सेमाने उचित अर्थ रे विनियोग करि परिबे तेबे जाई गणतंत्र निश्चित भाव में सफल हेबो। संविधान सम्मत अधिकार गुड़िक समस्त व्यक्ति उपभोग करने व्यवस्था। संविधान सम्मत संविधान रे जो अधिकार गुड़िक दि जाइछि देशर प्रत्येक नागरिक जेभଳି सेगुड़िक उपभोग करि परिबे। धनी हेउ दरिद्र हेउ जेकोसी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जेते विभिन्नता थिले मध्य प्रत्येक नागरिक जेहेतु देशर नागरिक समस्तंकर परिचय जेहेतु सेमाने आम देशर नागरिक तेणु प्रत्येक नागरिक जेभଳି एही संविधान सम्मत अधिकार गुड़िक उपभोग करि परिबे। समस्त अधिकार गुड़िक सेमाने निर्भीक भाव में निर्भय व्यवहार करें उपभोग करें तेबे एभଳି व्यवस्था रहिबा निहाती जरूरी गणतंत्रर सफलता निमंते। राजनैतिक विरोधाभाव प्रति सहनशीलता। तेबे गणतंत्र रे राजनैतिक विरोधाभाव रहिबा निहाती जरूरी किंतु विरोधी दल गुड़िकर समालोचना गठनमूलक हेबा आवश्यक। विरोधी दल गुड़िक समस्त प्रकार राजनैतिक आंचलिक स्वार्थर ऊर्ध्वरे देशर स्वार्थ को गुरुत्व देवा जरूरी। स्वेच्छाकृत भावे आईन पालन करिवार मनोभाव। देशर प्रत्येक नागरिक स्वेच्छाकृत भावे आईन मानिबा उचित तेबे जाई गणतंत्र सफल हो पारिबो। देश पई स्वार्थ त्याग और देश प्रेम प्रदर्शन। देशर प्रत्येक नागरिक निज देशर स्वार्थ को सामूहिक सुख को सार्वजनीन सुख को अधिक गुरुत्व देले निश्चित भाव में गणतंत्र सफल हेबो। व्यक्ति मर्यादार सुरक्षा लगी प्रचेष्टा। गणतंत्र रे व्यक्ति मर्यादा को अधिक गुरुत्व दि जाए तेणु व्यक्ति मर्यादार सुरक्षा लगी निश्चित भाव में प्रचेष्टा करा जिबा उचित। भेदभाव शून्य समाज गठन। एभଳି एक समाज गठित होगा दरकार। गणतंत्र शासन रे एभଳି गोटे समाज गठित होगा दरकार जोठी भेदभाव जहाँ भेदभाव शून्य होइथिबो। धनी दरिद्र उच्च नीच एसबू भेदभावर ऊर्ध्वरे समस्ते समान अधिकार उपभोग करि पारुथिबे एभଳି एक समाज प्रतिष्ठित होगा आवश्यक। न्यायिक प्रशासनिक और व्यवस्थापिका विभागर उत्तरदायित्व। गणतंत्र शासनर सुफल जेभଳି समस्ते पाई परिबे गणतंत्र शासन सफल होई परिबो सेथिपई एहार उत्तरदायित्व न्यायिक प्रशासनिक और व्यवस्थापिका विभाग गुड़िक उपरे न्यस्त करा जाइछि। तेबे पिला माने गणतांत्रिक जीवनधारा और गणतांत्रिक मूल्यबोध संपर्क रे टिके जानिबा। गणतंत्र एभଳି एक जीवनधारा एक सुस्थ राजनैतिक तथा गणतांत्रिक जीवन शैली गठन और गणतांत्रिक मूल्यबोधरे विश्वास उभय गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व भली। जड़े व्यक्ति गणतांत्रिक शासन व्यवस्थार एक अंश होई रहिबा बड़ कथा नुहे, मात्र गणतांत्रिक मूल्यबोधरे विश्वास रखी सही अनुसार निजर चालीचलन आचार व्यवहार तथा आत्मविश्वास को गणतांत्रिक ढांचारे परिवर्तन करिपारिले गणतंत्र को सफलता मिल पारिबो। तेबे पिला माने गणतांत्रिक मूल्यबोधरे विश्वास रखिबा निहाती जरूरी। कौनसी देशर जनसाधारण गणतांत्रिक मूल्यबोध जेपरी सचोट हेबा दरकार, दायित्ववान हेबा दरकार, कर्तव्यपरायण हेबा दरकार। सेमाने व्यक्तिगत स्वार्थर ऊर्ध्वरे सामूहिक स्वार्थ को अधिक गुरुत्व देबा दरकार, सार्वजनीन सुख को अधिक गुरुत्व देबा दरकार तेबे जाई गणतंत्र सफल होई परिबो। तेबे पिला माने गणतंत्र रे राजनैतिक विरोधाभाव रहिबा स्वाभाविक। संख्यागरिष्ठ गोष्ठी सर्वदा संख्या लघु गोष्ठी मतामत को सम्मान जणाइबा गणतांत्रिक मूल्यबोधर एक अस्थिसूचक मनोभाव। यह द्वारा गणतंत्र स्थायी हुए। विरोधी गोष्ठींकर समालोचना प्रति सरकारंकर सर्वदा एक सहनशील मनोभाव रहिबा गणतंत्र प्रति शुभंकर, मात्र विरोधी गोष्ठींकर समालोचना सर्वदा अस्थिसूचक एवं गठनमूलक हेबा उचित। बंधुत्व तथा शांतिपूर्ण आलोचना माध्यम समस्त समस्यार समाधान करने सर्वदा एक ग्रहणीय गणतांत्रिक मूल्यबोध।
गणतांत्रिक मूल्यबोध द्वारा देशप्रेम मनोभाव जागृत होता है। तेबे पिलामाने गणतंत्र रे राजनैतिक विरोधाभाव रहिबा स्वाभाविक, किंतु एगुड़िक अस्थिसूचक मनोभाव रहिबा दरकार। यह द्वारा गणतंत्र स्थायी हुए। संख्यागरिष्ठ गोष्ठी सर्वदा संख्या लघु गोष्ठींकर मतामत को सम्मान जणाइबा दरकार। एतद् व्यतीत विरोधी गोष्ठींकर समालोचना प्रति सरकार सर्वदा सहनशील रहिबा दरकार एवं विरोधी गोष्ठींकर समालोचना सर्वदा अस्थिसूचक बा गठनमूलक हेबा उचित। बंधुत्व तथा शांतिपूर्ण उपाय आलोचना माध्यम गणतंत्र शासन में समस्त समस्यार समाधान करा जाई थाए। एठारे हिंसार कौनसी स्थान नहीं। गणतांत्रिक मूल्यबोध द्वारा देशप्रेम जागृत हुए, देश प्रति आत्मोत्सर्गर भावना जागृत हुए। तेबे नागरिक मानकर नैतिक मूल्यबोध सेमानकर बौद्धिक ज्ञानर परिसर वृद्धि करे। गणतांत्रिक मूल्यबोध कहिले विज्ञता, विचार शक्ति, बुद्धि, सामूहिक स्वार्थ, सार्वजनीन सुख, नागरिक मानकर सचेतनता वृद्धि और गण उद्दीपना को बुझाए। सेहीपरि भेदभावर विलोप गणतांत्रिक मूल्यबोध को उज्जीवित करे। नागरिक व्यक्ति चरित्र यथा सत्यवादिता, सचोटपणिया, स्पष्टवादिता, सचेतनता, चरित्रवत्ता, निरपेक्षता, साधुता तथा दुर्नीति विरोधी मनोभाव द्वारा गणतांत्रिक मूल्यबोध सुनिश्चित हुए। तेबे नागरिक मानकर नैतिक मूल्यबोध सेमानकर बौद्धिक ज्ञानर परिसर वृद्धि करे। गणतांत्रिक मूल्यबोध कहिले विचार शक्ति, बुद्धि, सामूहिक स्वार्थ, सार्वजनीन सुख को अधिक गुरुत्व दिया जिबा उचित। तेबे जाई एही समस्त प्रकार भेदभावर विलोप करा जिबा उचित। नागरिक माने निश्चित भाव में सत्यवादी, सचोट, स्पष्टवादी हेबा दरकार। तेबे जाई गणतंत्र सफल हो पारिबो। तेबे सेहीपरि नागरिकर सजागपणिया और राजनैतिक सक्रियता गणतांत्रिक मूल्यबोध को बहुगुणित करे। गणतंत्र रे भीरुतार स्थान नाही। भीरुता हेउची आत्ममर्यादा विरोधी। साहसिकता हेउची गणतंत्रर मूल मंत्र। एहाको बाद देले गणतंत्र बंची पारिबो नाही। तेबे गणतंत्र रे नागरिक माने निश्चित भाव में राजनैतिक क्षेत्र में सक्रिय हेबा दरकार। सेमाने सजाग हेबा दरकार, अधिक सचेतन हेबा दरकार। यह गणतांत्रिक मूल्यबोध को बहुगुणित करे। गणतंत्र रे भीरुतार, भयतार कौनसी स्थान नाही। यह आत्ममर्यादा विरोधी। तेणु साहसिकता हेउची गणतंत्रर मूल मंत्र। तेबे पिलामाने एबे आमे आजिर आलोच्य विषय वस्तु किछि प्रश्नोत्तर मध्य आलोचना करिदबा। डेमोक्रेसी शब्दर तात्पर्य कौन? डेमोक्रेसी शब्दटी आमर ग्रीक शब्दरू आसीछि। यह दुईटी शब्द जेभଳି डिमोस और क्रासिया। डिमोस अर्थात जनसाधारण, क्रासिया अर्थात शासन। तेबे डेमोक्रेसी शब्दर तात्पर्य है जनसाधारणकर शासन। एभଳି एक शासन व्यवस्था जेउठारे जनसाधारण सार्वभौम क्षमतार अधिकारी। तेबे पिलामाने आजिर द्वितीय प्रश्नटी किए कहिथिले गणतंत्र रे जनमतर सार्वभौम क्षमता रही? गेटेल कहिथिले गणतंत्र रे जनमतर सार्वभौम क्षमता रही। आजिर तृतीय प्रश्नटी पिलामाने गणतंत्र दुईटी भित्तिभूमिर नाम कुह। गणतंत्रर दुईटी भित्तिभूमि है जनमत और जनसम्मति। तेबे आजिर परवर्ती प्रश्नटी गणतंत्र संपर्क में अब्राहम लिंकन को उक्तिटी कुह। अब्राहम लिंकन अमेरिकार राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन गणतंत्र संपर्क में कहिथिले यह एभଳି एक शासन व्यवस्था। यह शासन व्यवस्थाटी लोकमानंक द्वारा एवं लोकमानंक पई उद्दिष्ट शासन व्यवस्था। तेबे आजिर शेष प्रश्नटी पिलामाने केउ केउ जन विप्लव पृथ्वीर इतिहास को परिवर्तित कर देइथिला? पिलामाने इंग्लैंडर ग्लोरियस रिवोल्यूशन, अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम और फरासी विप्लव। यही जन विप्लव गुड़िक पृथ्वी इतिहास को परिवर्तित कर देइथिला। तेबे पिलामाने आज तो समय हो गलानी। आजिर यही अध्याय को तेबे आमे एठी रखिबा। आजिर यही अध्यायटी को तुमे माने ध्यानर सह शुणिथिबारु देखिथिबारु तुमको बहुत बहुत धन्यवाद।